जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त डी चौक पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप कंटेनर देख सकते हैं। क्या वजह है कि आज मैं इधर आया और डी चौक पे यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो कंटेनर है मेरे पीछे, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये डी चौक पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है, अगर आप मेरे पीछे से देख लें। अभी तो इस वक्त से ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन अगर धरना या कोई एहतजाज आएगा तो उससे पहले इसको कंटेनर लगा के पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। पर एनीवे ये तो ब्लॉक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगले आने वाले दिनों में इसके हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों हो सकती है? सबसे पहली चीज़ ये है कि कल फैसला आना है तोशा खाना केस में। वहाँ से कहाँ से? इलेक्शन कमीशन से। अगर एक ऐसा फैसला आता है कि जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है तो फिर जो है इन कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कि इमरान खान साहब को भी एक तरह से गो हेड मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि एक और, जिसे आप कह सकते हैं मौका तो नहीं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक और रीज़न मिल जाएगा कि हमने क्यों एहतजाज करना है। वो कहेंगे जनाब देखें इन्होंने हमें नाअहल करार दे दिया, बिल्कुल ये इस किस्म का केस था, और जो जिस किस्म का वो केस है अगर उसमें खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। मुझे नहीं लगता कि उस केस के अंदर नाअहली बनती है। पर एनीवे उस सूरत में इन कंटेनर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ सकती है, इन कंटेनर्स की आने वाले दिनों में। और ये यहाँ पे नहीं है, पूरे इस्लामाबाद में आप जिधर भी जाए ना, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको ये कंटेनर्स नज़र आएंगे। ये इतने ज़्यादा कंटेनर्स हैं, इनके पीछे भी कंटेनर्स हैं, अगर आप उस तरफ देखें उधर भी कंटेनर्स हैं। जिधर जिधर मैं गया हूँ इस्लामाबाद में हर जगह पे आपको कंटेनर्स नज़र आते हैं। अच्छा, एक तो ये उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कल वाले फैसले के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख आ सकती है, लॉन्ग मार्च की तारीख दी जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि कल जो फैसला है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइजिंग होगा अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस वक्त ये जो हुकूमत है ये इन कंटेनरों के ऊपर खड़ी है। ये जो कहते हैं ना कि ये आईनी और जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी तरीके से आई है, ये टोटल जमहूरियत है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। इनके सहारे पे, इनके बल बोते के ऊपर इस वक्त हुकूमत यहाँ पे खड़ी है, इन कंटेनरों के ऊपर। अब होता ये है कि कोई भी हुकूमत है उसके पास एक मैंडेट होता है, 5 साल उसने अपने पूरे करने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी की हुकूमत ये कह के गिराएं कि जनाब वो हुकूमत ठीक नहीं चला रहा तो लिहाजा हम आएंगे तो बेहतरी आएगी, तो फिर आपको फ़ौरन जल्दी बेहतरी लानी पड़ती है। अगर बेहतरी ना आए तो फिर जो है क्या होता है कि फिर आपको लोग कहते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, आप चले जाएं। अब आज ही बरतानिया से खबर आई कि बरतानिया की जो वज़ीर आज़म है उन्होंने 45 दिन के बाद या 44 दिन के बाद जनाब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और छोड़ दिया अपने वज़ारत उज़्मा के ओहदे को। क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि जो मैं वादे करके आई थी इसलिए वो मैं पूरी नहीं कर सकी। अब ये 45 दिन या 40 दिन बड़ा कम टाइम है। इतने कम टाइम के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो अपना ओहदा छोड़ देती? उन्होंने क्यों अपना ओहदा छोड़ा इतने कम टाइम के अंदर? इसको समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो अवामी मैंडेट लेके 5 साल के लिए नहीं आई थी। अगर वो इंतखाबात में 5 साल का मैंडेट लेके आती तो वो कह सकती थी हाँ अभी मेरे पास और टाइम है, जब वो टाइम पूरा होगा तो उसके बाद हम देख लेंगे, पहले 5 साल तो आप पूरे होने दें। वो उन्होंने किसी और की हुकूमत का खात्मा किया, एक और शख्स की वजारत उज़्मा चल रही थी उसको उतारा गया। उनकी अपनी जमात ने उतारा कि जनाब कि ये शख्स सही तरीके से वजारत उज़्मा नहीं चला रहा। तो अब जब ये आई हैं तो इनसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो है वो कुछ करें, इसका हल निकालें, चीज़ों को देखें क्या होता है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, मैशत ठीक नहीं हो रही। तो जब वो नहीं कर सकी तो उन्होंने 45 दिन के अंदर ही अपना ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर कंटेनर नहीं लगवाए, जिस तरह यहाँ पे ये कंटेनर लगे हुए हैं, उन्होंने कंटेनर नहीं लगाए। अगर आपने आवाम के लिए सियासत करनी हो, आवाम के लिए हुकूमत करनी हो तो फिर कंटेनर नहीं लगवाने पड़ते। एनीवे उन्होंने 40 दिन के अंदर ही अपना ओहदा छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ा कि वो उनको पता था कि हम ये वादा करके आए थे, मैं ये वादा करके आई थी कि मैं सूरत हाल को बेहतर करूँगी, चीज़ों को बेहतर करूँगी, लेकिन वो 40 दिन के अंदर बेहतर नहीं कर सकी। अभी जो मेरे पीछे हुकूमत है, मैं ये जो कंटेनर है मैं इनको हुकूमत कह रहा हूँ इसलिए कि यही इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनकी मर्जी है, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। तो अब ये जो कंटेनरों की हुकूमत है इनको 6 महीने हो गए, और ये 6 महीने पहले ये कह के आए थे कि हम चीज़ों को बेहतर करेंगे, हम आएंगे तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस 6 महीने के दौरान क्या चीज़ें बेहतर हुई? तो अब जो लोग ये कहते हैं ना कि जी इमरान खान या कोई तीसरा बंदा अतर काज़मी या कोई भी बंदा जो है, चौथा बंदा या 5वां बंदा ये कह रहा है कि आप जो है हुकूमत चली जाए या हुकूमत जो है वो ठीक कारकर्दगी नहीं कर रही, तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले? हम तो आईनी, हमारे पास इख्तियारात हैं, हम तो आइन के तहत ये हुकूमत आई है। भाई
آپ بھی آئے تھے دوسرے کی حکومت ختم کر کے کہ ہم بہتری لے کے آئیں گے، لیکن آپ 6 مہینے میں نہیں لا سکے، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پھر آپ انتخابات کروائیں یا پھر آپ جو ہے چلے جائیں اور کسی اور کو موقع دیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ سنبھل نہیں رہی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، اور جب تک میں اس عہدے کے اوپر رہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی استحکام آئے گا، اور یہی حالت ان کی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے، آپ کنٹینر لگا کے کیا اس طرح، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے، کیا اس طرح کنٹینر لگا کے آپ معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ کنٹینروں سے تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک جو ہے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ سیاسی استحکام اس طرح آئے گا کہ آپ ایک صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں گے، صاف اور شفاف الیکشنز کے نتیجے میں جس کی بھی حکومت بنے گی، اور پھر اس حکومت کے آنے سے جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے گا، اور اس سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ کنٹینر لگا کے نہ آپ جمہوریت چلا سکتے ہیں، کنٹینر لگا کے نہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، کنٹینر لگا کے جناب نہ آپ ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو خیال ہے کہ ان کنٹینروں کے ذریعے، میں تھوڑا سا چلتا بھی ہوں، آپ دیکھ سکیں گے کہ صرف یہاں پہ کنٹینر نہیں لگے ہوئے، ادھر تک کنٹینر لگے ہوئے ہیں، روڈ کے اس طرف کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، جدھر بھی آپ دیکھیں آپ کو کنٹینر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر طرف۔ اور اسلام آباد کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں، جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ کو کنٹینر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کنٹینروں سے تو جمہوریت نہیں بچتی ہے، نہ ہی جمہوریت چلتی ہے کنٹینروں سے، پر ہو رہا یہی ہے کہ کنٹینروں کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کی حکومت ختم کر کے آتے ہیں، کسی کی حکومت کو اتار کے آپ اپنی حکومت بناتے ہیں، پھر آپ کے پاس 5 سال کا ٹائم نہیں ہوتا، پھر آپ نے فوراً چیزیں کرنی ہوتی ہیں، جس طرح برطانیہ میں ہوا، حکومت ختم کی گئی، اس لیے کہا گیا کہ جی بورس جانسن ٹھیک حکومت نہیں چلا رہے تھے، ان کا بڑا مسائل تھے، نئی وزیر اعظم کو آنا چاہیے۔ جب وہ نئی وزیر اعظم آئیں تو جب 1 مہینہ گزرا تو مہینہ بھی لوگوں نے برداشت نہیں کیا، عوام نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، آپ تو کہہ کے آئے تھے کہ آپ چیزوں کو بہتر کریں گے، پر آپ نے چیزیں بہتر نہیں کی ہیں، آپ ناکام ہوئے ہیں 1 مہینے میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، لہٰذا 40 دن کے بعد 45 دن کے بعد ان محترمہ کو ریزائن کرنا پڑا۔ اب ادھر جو ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ کنٹینر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کنٹینر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا اس طرح کنٹینر لگا کے آپ جو حکومت چلا سکتے ہیں؟ کیا کنٹینر لگا کے اس طرح معیشت ترقی کرے گی؟ میرا نہیں خیال، پر اینی وے سوچنے کی ضرورت ہے۔ پر وہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھی جو چلی گئیں، انہوں نے 6 سال بھی ان کو کنٹینر لگانے پڑے، تو یہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اینی وے، تھوڑی سی یہ اپڈیٹ دینی تھی آپ کو۔ کل توشہ خانہ کا کیس کا فیصلہ آئے گا اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر فیصلہ خان صاحب کے خلاف آیا تو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے خان صاحب کو ایک اور جواز مل جائے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں نائل ہوں گے، جو میں نے ثبوت دیکھیں، جو میں نے چیزیں دیکھیں۔ باقی اس ملک میں جس طرح فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔